Jumapili nakuja. Jumapili ambaye nakuja tutakuwa na ibada ya deliverance and anointing ambayo itaendelea Jumapili tarehe 1, tarehe 3 itakuwa Jumanne, tarehe 4 itakuwa Jumatano. Ukuje, Mungu atakutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Hii ibada ningekuomba kaichukue kwa njia tofauti sana, kwa sababu Mungu atajitukuza nao katika njia tofauti sana. Ibada mafuta iko wazi kwenye Biblia. Ibada mafuta iko wazi kwenye Biblia. Kwa maana kama vile ambayo ulimwengu iko ya kwamba hiki kifaa kinatumika kwa sababu ya hili, nazo upande wa Mungu pia kuna vifaa vya kiroho vya kutumika. Vile unaweza kutumia hiki na kusaidia katika pande zingine, na sisi kando na kumwamini Mungu kwa yeye ni roho, ana vifaa muhimu anavyovitumia. Na ndio unaona ya kwamba yule mtu ambaye anateuliwa na Mungu kama anjatiwa mafuta, hata saini makaratasi ni ngapi anjakuwa connected, lakini wakati anavua mafuta barua zake zote amesaini na kusudio lake na Mungu tayari imeshaingia ndani yake. Kwa hivyo tutakuwa na ibada ya deliverance and anointing. Kuja na Mungu atakutenda mema na atakuonekania sana katika jina la Yesu Kristo.